are doing well, and today is the final exhibition day. So we all of us are really excited for the today date, and because it's the final day, and we really want to showcase our project, which we have been investing our time for the past 1.5 years. So we are really super excited for giving our best for today. And yes, Sujal, what's your feeling right now? It's just a mixed feeling right now. I'm just thinking nothing, but I'm just hoping that the tireless, sleepless nights we have been working for till 4 o'clock in the morning and waking again at 6:45. And we have to leave for school right at 8 a.m. in the morning. Yes. So yeah, we used to sleep just for 2 to 3 hours for the past week. 3 to 4 days. Yeah, I say 1 week. Yeah, what do you wanna say? Actually, the thing is that this is not a competition for us. Yeah. This is just a learning process for us. We are just showcasing. We are getting a platform. Yeah, exactly. Platform for showcasing our research to other people. This is not like we are going to win. We are representing the college. We know that that's a great deal. But that's winning and losing really proudful moment for us. Yes, actually that's a very proudful moment. Winning and losing is one yeah, side. and of it. I wanna add one thing, like we have that kind of motive, like with this project, in that exhibition which is gonna be held right now after some moment. So we just wanna keep our college at top place, right? With our project, so that people gonna know that the student of this college also have such kind of creativity. Right now, for today we two are only going to St. Xavier College. The 3 girls have already reached there. As they say, boys are always late. So are we? We are following the trend. We are following the trend. Yeah. So yeah, we are just heading towards St. Xavier's College, Maitigar, and we are right now in the Bowermall area. So it's just 2 minutes from here. Also, a kind of fear is there inside our heart that what will be, but out of fear there is a kind of excitement that how we are going to present, how we are going to present our college, how we are going to present our research. Exactly. So that's the thing, and meeting new people, showing our result to other people, other college students, and that's a great deal for all of us. So that's an honor, and we are going to best utilize this. This opportunity, because actually college have also supported us to great extent. We really salute that praiseworthy efforts from the side of our teacher, and also the support from the entire college team. So that's really at the top. So hope you will enjoy this vlog, and also we hope that for knowing what we are heading to, for knowing what the problem is, what the solutions are, what we have been to, what we have been researched through since 2 years. So let's watch till the end and tell us what you have been feeling. And to our project. So as this is my first vlog, so I'm also really excited to make this really funny and also the informative one, because you're gonna learn a lot of things by seeing the projects of different students, and your mind gonna filled up with different ideas out of the classroom. So I hope that's gonna be funny, that's gonna be entertaining, and that's gonna be informative as well. So with the 3 things in one video. In one video. Let's see what gonna be in the Finger exhibition. crossed. Yeah, Let's hope for the best. So let's see what gonna be there at the site of our exhibition. So let's hope good for today. We have to reach the college as soon as possible. Otherwise, the girls are going to kill us. We have to do lot prepare more the works. stall first. Yeah, we have to make that attractive. So that's the first thing we are going to do. So let's head towards that. Thank you. Thanks a lot.
for 90. केमिकल्सहरू युज गर्छ र यसको मेन भनेको पोलिमेरिक पाउडर हुन्छ जुन चाहिँ एउटा प्लास्टिक हो। सो अब यो सेनिटरी प्याड र सेनिटरी प्रोडक्टहरू युज भइसकेपछि डिकम्पोज गर्ने बेला ल्यान्डमा जान्छ, ल्यान्ड फिलिङ्सको रूपमा जान्छ। सो यो डिकम्पोज हुने बेलामा एकदमै प्लास्टिक पल्युसन, केमिकल पल्युसन, धेरै केमिकल युज गरेको छ। सो केमिकल पल्युसन, प्लास्टिक पल्युसन कज गर्छ र साथै एउटा प्याडलाई कम्प्लिटली डिग्रेड हुनको लागि मोर देन 500 इयर्स लाग्छ। सो हामीले के गर्यो भने यसको पुरै मेकानिजम बुझ्यो र रिसर्च गर्दै जाँदा चाहिँ हामीले के एप्रोच एउटा हाइपोथेसिस गर्यो हाम्रो नोवा मिक्सर हो। यो नोवा मिक्सरले चाहिँ के गर्न सकिन्छ भने ठ्याक्कै यो एसएपी जुन छ यसको मेन एब्जर्बेन्ट फोर त्यसको ठाउँमा यो युज गर्न सकिन्छ। यसलाई फर्दर इन्डस्ट्रियलाइज गरेर यो फर्ममा युजेबल फर्ममा ल्याउन सकिन्छ। तिमीलाई लाग्छ जुन कस्ट यसमा लागेको थियो यो युज गर्दा चिपर पर्छ? अफ कोर्स हामीले जुन रिजल्ट गरेका थियौँ नि यो पर मेट्रिक टन बनाउनको लागि $2,000 to $3,000 लाग्छ भने हाम्रो यो नोवा मिक्सर यो ठाउँमा युज गर्ने हो भने यो पर मेट्रिक टन $20 to $30 मात्र लाग्छ। किनकि हाम्रो अरेन्ज पिल्स एडिबल हुँदैन, अफकोर्स इजिली एभाइलेबल। एभोकाडो पिल्स पनि इजिबल मान्छेले खाँदैनन्, सो इजिली एभाइलेबल हो। र लेमन जुस र निम लिप्स एकदमै कम मात्रामा युज हुन्छ। सो यसैले गर्दा यो पर मेट्रिक टन $20 to $30 मात्र लाग्छ र यो डिग्रेड हुनको लागि 20 डेज मात्र लाग्छ। र यो 500 इयर्स लाग्छ डिग्रेड हुन भने यो 20 to 30 डेज मात्र डेजमा मात्रै डिकम्पोज हुन्छ। त्यसैले यसले वाटर के भन्छ इन्भाइरोमेन्टलाई एकदमै कन्जर्भ गर्ने भयो। वाटर एब्जर्ब किनकि यो पेक्टिन हुन्छ जेलमा कन्भर्ट गरिदिन्छ कि मोइस्चर। ठ्याक्कै यो चाहिँ हाम्रो ओरिजिनल रिसर्च हो। आजसम्म यो सेनिटरी प्याडको फिल्डमा चाहिँ कसैले गरेको थिएन यो रिसर्च गरेको। सो हाम्रो यो लास्ट 1 इयरदेखि यसलाई चाहिँ अझै इन्डस्ट्रियलाइज गरेर यस्तो फर्ममा गऱ्यो भने झन् इफिसियन्ट हुन्छ। थ्याङ्क यू म्याम। सेन्ट जेभियरको अहिलेको एक्जिबिसनमा चाहिँ के क्याटेगोरी थिएन कि मलाई चाहिँ लाग्छ अलिकति सेक्टरमा बायस पनि थियो किनकि इन्भाइरोमेन्ट, टेक्नोलोजी, आर्ट्सहरू सबै एउटा सेक्टर थियो होइन। अनि सबै तिनटै अवार्ड चाहिँ टेक्नोलोजीले पायो कि किनकि द मेन थिङ आई फिल इज द टेक्नोलोजी इज fascinating but environment is our necessity. If we care for the nature then only nature will care for us. That's why they need to have separate sectors for the recognition of each and every category. Peace and love. So how are you feeling? Our team leader. कस्तो फिल भइरहेछ तिमीलाई? नाइस। सो म एउटा कुरा मेन्सन के गर्न चाहन्छु भने लाइक हामीले प्रोजेक्ट एकदमै लाइक 1.5 इयर योमा इन्भेस्ट गरेको थियो। सो हामीले एकदमै जेन्युनली भएर र एकदम कन्सन्ट्रेसन डेडिकेसनको साथ हामीले यो रिसर्च गरेको थियो र फाइनली हाम्रो रिजल्ट पनि पायो। लाइक वी हेभ रियली डन इन दिस फिल्ड फर द फर्स्ट टाइम लाइक फर द इन दिस सेनिटरी वेस्ट म्यानेजमेन्ट विथ दिस न्यू आइडिया। सो हामीलाई चाहिँ लाइक प्रोजेक्ट सक्सेस भएपछि नै लाइक एउटा काइन्ड अफ सेटिस्फ्याक्सन थियो। बट यो चाहिँ हाम्रो फर्स्ट भनेको सोकेस भनेको हामीले यो एक्जिबिसनबाट चाहिँ सोकेस गर्न खोजेको थियो यो प्रोजेक्टलाई जेनरल लोकल पिपलमा। सो हामीले यो सोकेस नि गऱ्यो र हाम्रो मेन मोटिभ नै त्यही थियो क्या, लोकल पिपललाई चाहिँ कसरी बुझाउने हाम्रो प्रोडक्टको बारेमा हामीले कुन आइडिया ल्याएको त्यो आइडियालाई कसरी उनीहरूलाई कम्प्लिटली उनीहरूलाई एउटा हुन्छ नि जिस टाइपको कसरी उनीहरूलाई दिने त्यो टाइपको थियो र त्यसले हाम्रो सक्सेस भयो। र धेरै दाइहरू दिदीहरू अलिक इन्टेलेक्चुअल लेभलको उहाँहरूले चाहिँ राम्रो रेस्पोन्स दिनु किनकि उहाँहरूले चाहिँ एक्चुअलमा हाम्रो प्रोजेक्टलाई बुझ्नुभयो क्या, डिप लेभलमा गएर बुझ्नुभयो। सो उहाँहरूले राम्रै रेस्पोन्स दिनुभयो। र आफ्टर म एउटा रेस्पोन्सलाई मेन्सन गर्न चाहन्छु लाइक एउटा सर हुनुहुन्थ्यो सेन्ट जेभियरबाट नै, उहाँले चाहिँ लाइक हाम्रो प्रोजेक्टलाई एकदम
सपोर्ट गर्नुभयो, हामीलाई एप्रिसिएसन नि गर्नुभयो र फाइनली उहाँले एउटा पाथवे नि प्रोभाइड गर्नुभयो हाम्रो लागि, लाइक कसरी हामी यो आइडियालाई इन्डस्ट्रियलाइज गर्न सकिन्छ. सो वी आर रियली थ्याङ्कफुल फर द्याट. सो वाट डु यु वान्ट टु से? अनि यो चाहिँ तिमीहरूको चाहिँ नेक्स्ट लेभलसम्मै पुग्न सक्छ. यो सब यसलाई चाहिँ यही स्टप गर्न भएन, यसलाई अगाडिसम्म लानुपर्छ. अनि त्यसको लागि चाहिँ हामी मेहनत गर्छौँ अझ पनि. विल राइज अगेन. We will definitely go in the depth of this field and we will research every limit. हाम्रो यसको लिमिटेसन्सहरू, यसको एरियाजहरू, स्कोप्सहरू सब हामीले यसलाई रिसर्च गरेर चाहिँ एउटा फाइनल स्टेजमा पुऱ्याउने हाम्रो चाहिँ एउटा लङ टर्म भिजन छ. एन्ड वी विल अभियसली हेल्प आवर ग्रुप लिडर, किनभने उहाँकै इनिसिएसनले चाहिँ हामीले यो गरेको हो होइन. Thanks for that. एन्ड And thanks for you guys because like initiation मेरो तर्फबाट थियो, बट यो कम्प्लिसन जहाँसम्म हामी आज पुगेका छौँ त्यो चाहिँ म एक्लै गर्न सक्दिनँ थिएँ. लाइक आई हेभ इभन नट ड्रिम अबाउट द्याट. सो थ्याङ्क्स टु यु. I would also like to thank our school's teachers who guided us in every way they could, and everyone who supported us in this research or in this exhibition. We are very, very grateful towards them, and we hope for this cooperation in upcoming days too. Thank you. Thank you.